Good morning guys, good morning. Arito sa Surigao, Tandag City sa Northeastern Mindanao State University. Amunilis ko lang guys, oh. Yan. Simple lang guys. Daw sinang unang eskwelahan, pero lapad siya. Okay man. At tuyo kon guys, kay may ituyo ta diri sa ilang procurement. Kumbatiyo na to ilang procurement guys, kay atay transaction diri. Ilang ano guys, oh. Ano? Tandag. Oh guys, may military guys. Sir, asa inyo procurement kane? Administration? Yes, sir. Okay, thank you. Kata guys. Administrasyon guys, oh. Administrasyon. Ito na, kita ko na, Northeastern Mindanao. Mga na eh. Puro parking dito. Simple lang rin mga estudyante guys. Mga ano, mananagat. Dagat pataya steel. Daga, damo diri. Pero tiyan sila guys. Mga pisan, mga tao diri. Nami man na diri ilang mga bulad guys. So, dilo nato na administrasyon. Administrasyon ni Bongbong Marcos. Bibingag. 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 Para na. Saluta guys. Wala pa tao do kita dig persaw. Atindas checkout. Sige daw. Administrasyon. Oh, yan o. Wapo guys.